तो केमिति अछंती आपण माने जानी छंती जे अपार आईडी एते गुरुत्वपूर्ण एबे जे कोनोसी छात्र छात्री हुंतो किंबा जे एबे कोनोसी इंस्टीट्यूशन रे पढुचंते ता प्लस 2 लेवल हो किंबा पीजी लेवल हो किंबा यूजी लेवल हो अपार आईडी एते मात्रा रे आवश्यक जे आमे आपण माने मध्ये जानी छंते मु मध्ये जानी छी कारण एबे जो एनईपी लागू हला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हला ता बଳରେ कଣ ହେଇଛି ନା ଯାହା ମଧ୍ୟ ପଢୁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ପଇସାଟା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାଉ ସେମିତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛେ ଏବିସି ଯୋଉଟା କି ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ କହୁଛେ ସେଠି ଯାଇକି ତାହା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ତ ଆମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ ଅଛି ସେ କ୍ରେଡିଟ ଗୁଡାକ ଆମର ଏବିସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅପାର ଆଇଡି ଦରକାର ଯୋଉ ଅପାର ଆଇଡିଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଡିଜି ଲକରରୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅପାର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କରିବେ ଯୋଉ ଅପାର ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଦରକାର ଅପାର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଦରକାର ଆଉ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅପାର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ତାହା ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଅପାର ଆଇଡି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅପାର ଆଇଡିଟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଏବିସି ଆଇଡି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଆଇଡିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ ହେଇକି ରହିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛୁ ସେଠି ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଆଇଡି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାବଲେଟରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଡିଜି ଲକର ଖୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଡିଜି ଲକର ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଡିଜି ଲକର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲା digilokr.gov.in ହେଲା ଏହାର ଜେନ୍ୟୁନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଏଇ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଟା କି 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅଛି टाइप कला परे आपन कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करिवार अछि कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक कला परे आपण जदि आगरो अकाउंट अछि ताले आपनकर पिन थिबो से पिन टा को एठी देबार अछि से पिन टा देला पर आपण वेरीफाई ऑप्शन को क्लिक करंतु वेरीफाई ऑप्शन क्लिक कला परे आपनकर आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर रे लिंक थिबो से मोबाइल नंबर को गोटे 6 डिजिट रो गोटे ओटीपी जिवो ओटीपी जो जीवो से ओटीपी टी को आपण कोन करिवार अछि ना एठी आपण को एंट्री करिवार अछि एंट्री कला परे वेरीफाई करिवार अछि वेरीफाई कला परे आपणकर जो डिजी लकर अकाउंट थिबो ता ओपन हे जिवो ओपन हैला परे जेतो आमे अपार आईडी विषय रे सर्च करिछु तो अपार आईडी आसीबो आपणकर एठू गोटे आइडेंटिटी वैल्यू मागुची आइडेंटिटी वैल्यू हे पारे आपणकर जोटा कि आपणकर रोल नंबर ही पारे एनरोलमेंट नंबर ही पारे रजिस्ट्रेशन नंबर ही पारे किंबा जे कोनोसी नंबर ही पारे जहा कि आपण यूनिवर्सिटी किंबा कॉलेज रु किंबा एनी इंस्टीट्यूशन रो आपण पाइथिबे एठी सेही वैल्यूटा को आपण को एंट्री करिवार अछि जब मैं एंट्री करदेली एंट्री कला परे आपण आइडेंटिटी टाइप से आइडेंटिटी आप आपण दे पारिबे रजिस्ट्रेशन नंबर हला रोल नंबर हला एनरोलमेंट नंबर हला किंबा न्यू एडमिशन जोडा मध्ये आपण दे पाले ओके कले ओके कला परे आपण को वर्ष एडमिशन नै छथि से एडमिशन वर्षटा एठी देबार अछि देला परे एस माने जोठी आपण स्टूडेंट अछंती फॉर एग्जांपल एठी बहुत गुडा जिनिस देछि जेमति कि आपनकर स्टेट बोर्ड देछि यूनिवर्सिटी देछि सेंट्रल बोर्ड देछि अन्य इंस्टीट्यूशन देछि जो आपण जो इंस्टीट्यूशन रे आपण ना बा एडमिशन नै छथि सेठी आपण एठी सर्च करिवार अछि जेमिति कि हम एठी सर्च बटन रे क्लिक करिवा सेठी सर्च बटन रे आपनकर नाटा सर्च करिवार अछि जेमिति कि हम एठी सर्च करिवा ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कला पर आपन देखंतु लिस्ट आसी गला ओके करिवार अछि ओके कला पर आपन को एला ता पर आपन कोन करिवे ना गेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन रे क्लिक करिवार अछि गेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन क्लिक कला पर आपन को प्रोसेसिंग रे जिवो और लिखिबो योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड प्लीज वेट फॉर जोटा कि अच्छे से आपको लिखो तापर अपार आईडी जनरेट हेबो जनरेट हला परे आपण से अपार आईडी टा आपण डाउनलोड करि परिबे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯେଉଁଟାକି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଅଛି, ମେଲ୍ ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପାର ଆଇ ଡି ନମ୍ବର ଅଛି, ନେମ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡିଜିଟାଲି ଭେରିଫାଏଡ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପାର ଆଇ ଡି ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ନେମ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଅପାର ଆଇ ଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲାଗିପାରେ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଅପାର ଆଇ ଡି ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅପାର ଆଇ ଡି ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।